Menjojua membantah kerina perpulungan seni kelengit Tuhan GP Selayan Tuhan GBKP Rugun Tanjung Kriahan Shalom membantah kerina luari si lanjutkan me karena kebatin pra pekando anta ibas warin tapi berngi si petelukan perpulungan seni kelengit Tuhan upi dengan si lakukan kena kebatin pra pekando anta ibas berngi si terakhir endah ijeni persingati kami membantah kerina maka lid kari piga hal si harus i peseh kami membantah kerina. Si pertama karena pertoton syafaat bas pertoton syafaat kari berikan kami kari waktu kira-kira 5 menit guna ertoto ijenda si mimpin toto syafaat enda orang tua bapa tak penade si mantotonken karena jabu si peduakan notokan segala jabu ngasup makaikan kesempatan segala jabu ngasup makaikan kesempatan ertoto ibas jabu si petelukan notokan kena teman sada perpulungan ras sangkep geluh jadi ibas sekari ibas bagian kita pertoton syafaat maka naya turkan kami kari waktuna guna kita ertoto syafaat khusus naman banta mamre ras moria segala si totokan keluarga anta tapi topik-topik doa si kari pe peseh kami bagi pekari bas kitab denden si terakhir bas denden si terakhir ijenda ibas tata ibadah ta tuliskan kitab denden di BKP nomor 110 siwa si gantikan kari alu ngendekan kitab denden nomor 462 jadi perpulungan seni kelengit Tuhan si benakan me kena kebatin pra bekando anta ibas berngisi betulukan tapi berngisi terakhir indah maka mari dage si petenang khusus ras tendita si bulan ukur ta si benakan me kebatin ta perpulungan seni kelengit Tuhan mari rende kita si puji Tuhan rende kita bahas kitab dendenta nomor 187 kitab denden nomor 187 sindekan kari ayat 2 ras ayat 3 kitab denden nomor 187 sindekan kari ayat 2 ras ayat 3
Ikatakan kami bucurman bandu Tuhan, arkitekan yatan kendu dengar kami, guna banci pulung ras anggota jamu kami, guna ngelakukan kebatin pra pekan doa, ibas berngi si petelukan edah. Kawalindu dage Tuhan kebatin kami, kawalindu Tuhan usuras perukuran kami, segala meriah ukur kami Tuhan ertutu, meriah ukur kami Tuhan guna degahkan katanu, bagi meriah ukur kami Tuhan guna pulung ras-ras anggota keluarga kami. Makana Tuhan sukutun kamu Tuhan ibas kebatin kami endah. Bagi Tuhan ketisi nari bagikan kami hati kami katanu. Pasu-pasundu pusuras perukuran kami segala ngasuh kami degahkan katanu. Cenah meriah ukur kami ngalukan katanu bagi banci ipakikan kami katanu jadi pedoman kegeluhan kami. Nama Tuhan pengharapan kami, deskan kami pengharapan kami hendak kubas tandu. Erkelang-kelangkan Yesus Kristus juru selamat kami. Amin. Perpulungan sini kelengi Tuhan, kata dibata si jadi baharan mentah, ibas burgi enda, ibas Markus sada ayat 35. Jadi bagi nunggu niaturkan ibas tata ibadah ta, si goge kersa enda, ebe bapa entah penade, bagi pekari si goge kan pustaka si badia bagi pekari si goge kan baharan nungan tapi kari si goge kan sa ebe bapa tape nande. Jadi jenda kami iwakili kami kari nguge kensa. Bahana ibas Markus sada ayat 35, ibas pustaka kami ibas halaman 62 padan simbaru yugikan kami manbanta kerina. Markus sada ayat 35 baginda katana, pepagina pagi-pagi silampas ope dengar terang wari keke Yesus lawas ia kuingan si meleng ije ertoto ia. Kan kami sekali nari pepagina pagi-pagi silampas ope dengan terang wari keke Yesus lawas ia ku ingan si melenget. Jadi perpulungan sedikit lagi Tuhan eda yugikan kami karena bahan renungan tak ibas buku tata ibadah tak eda segala banci si dengkahkan bagi banci si renungkan guna kinulinta temana eme makikan kesempatan guna artoto. Tuhan Yesus eme tuhu-tuhu di bata ras manusia. Selaku di bata ia kuh ibas gegeh ras kepentar. Maka ngasuh ia ngelakukan KIP. Tapi selaku manusia gegeh nalin si barna. Maka tetap ia sada ibas toto ras bapana si di surga. Maka ibas kesibukeuna neken pelayanan ras pengajar tetap ipake kena kesempatan guna artoto. Kesibukeuna neken pelayanan ras pengajaran lah pernah ngabati ia artoto. Ibas artoto ia cakap-cakap ras bapa si di surga. Ibas cakap-cakap ituri kena kecibalna bagepe ia ngalukan gegeh. Kelah panci tetap megegeh dahikan pelayanan ras pengajaran. Ibas teks renungan tak iturikan maka lampas pagi-pagi ope dengar terang wari keke Yesus. Lawas ia kuingat si melengat. Ije artoto ia. Lampas pagi-pagi waktu si pakiran Yesus guna artoto. Tujuna gelah kalak si deban lengah bedai maka banci ia artoto. Di kesempatan artoto ibas ingat si melengan. Ingat pilih Yesus gelah banci fokus artoto. La iganggu jelma sinterem si tuhu-tuhu artedah ati mengikan pengajaran Tuhan Yesus. Alu bagi pemilihan waktu ras ingan silakukan Tuhan Yesus tuhu-tuhu tepat. Maka artoto ia ngerana ras bapana di surga. Perban lampasna Tuhan Yesus artoto ajar-ajarna jinepe lama tehsa. Maka idaramina ia kenca jumpa ibelaskan ajar-ajar man Yesus maka krina kala darami ia. Perkataan ajar-ajar encidahkan maka jelma sinterem nggondahi Yesus kuingan tadik ika pernah. Arkitekan kerincuhna megikan pengajaran Tuhan Yesus dengan lit pengarapenna maka Tuhan Yesus erbahan tada sengget pepalem kala si pinakitan ras si dimana. Tapi Tuhan Yesus erbalas maka ia ras ajar-ajarna harus berkat ku Galilea neruskan pengajaran. Tentu tujuan Tuhan Yesus gelah reh belangna daerah ras reh teremna jelma banci megikan pengajaranna dengan ngenanami pelayananna.
Arah kai si lakukan Tuhan Yesus teridah maka artoto pengerakut kini sadar naras Bapa si di surga. Hubungan si menghuli tetap lit ibas toto. Tentu bagi kamu si jadi ibas kegeluhunta selaku anak-anak di bata. Hubungan teras Tuhan di bata irakut ibas toto. Ibas toto kita ngerana man di bata dengan di bata ngerana man bata. Kita nurikan piko-pikonta dengan di bata nurikan surah-surana. Alu bagi kegeluhan pertendinta tetap menghuli dengan kita geluh ibas singena ati di bata. Tuhu-tuhu kita megegeh dalam di kegeluhunta ibas mempermuliakan Tuhan di batanta. Ibas kegeluhan jauh. Toto mesim persadakan jabun taras di bata. Jabu perlu ersadaras di bata. Gelah kini ersadan isi jabu banci tetap menghuli. Sebab kerina isi jabu ersadaras di bata. Maka ersada alih dengan siangkan ibas dalani kegeluhan si tetap wari. Erdandankan si kenca ibas wari pemena perapakan doa. Yaju orang tua notokan anak dengan ibas wari si peduakan notokan anak notokan orang tua. Ibas wari si petelukan enda yaju maka seisi jabu makikan kesempatan guna ertoto. Artina lid kesempatan seisi jabu ersada ibas toto. Kesempatan enda mau perlu iarihkan kata wari ilakukan. Banci perpagi-pagi entah berni. Labu muat dekahna si perlu tetap ilakukan. Di kundi 5-10 menit saja tetap wari unggoseh ke ulina. Begaji-gaji bapa nandi anak-anak maka pertoton dengan banci pe ilakukan toto berantai. Di kundi isi jabu pedau arkitekan pendakin bagi pe sekolah entah kuliah. Maka toto banci lakukan arah video call. Maka teknologi silit Januari. Tek kita adir toto enda konsisten silakukan jadi makin sadar si pagu dengan pertumbuhan kini tekan si mahuli. Seisi jauh. Maka tutus dahi-kendahin sekolah ras kuliah bagi pekerina aktivitas kegeluhan si tetap wari. Karena topik pertoton ibas jabu banci iaturkan ikutkan situasi jabu umpamana pendahin sekolah kuliah kegeluhan kini tekan keriahan bagi perdeben silit ibas jabu. Perlu pe itotokan kena biak-biak seisi jabu si kurang menghuli. Gelah berubah jadi menghuli ibas penampat Tuhan di bata. Alu bagi jabunta tuhu-tuhu jadi jamu si sempamu. Tentu malam kelateta. Bagi perlu si totokan perkeluhenta. Sanggap geluh ta ras maksata. Pengharapan ta Tuhan di bata si nampati. Gelah radu sikap kita kerina. Sebab sikap na kerina nambahi ketenangan geluh ras kemalaman ateta. Mari lagi siumban Tuhan Yesus ibas makikan kesempatan guna artoto. Ketisik pe kesempatan ipake kena guna nambahi gegehna nakan pengajaran ras pelayanan. Waktu si ketisik pe si pakekan guna nambahi gegehta dalani geluhta dengan peturah kemalaman ateta. Kerina kita jadi pelaku tapi subjek toto. Maka menghuli persedan teras di bata seisi jabuta bagepe ras jelma sinterem. Amin. Mari ras kita artoto. Di bata Bapa kami seringan ibas kini kerajaan surga gue dekehkan kami kata anda Tuhan. Bagaimana gue dekehkan kami pengelayasi nandangi pusuras perukuran kami. Karena renungan si suratkan pandita kami. Tuhan pepankan busur kata dekubas pusuras kegeluhan kami. Segelah kami rasa isi jabu kami pe Tuhan. Ngasup meluangkan waktu kami guna ertoto. Saling nutukan seisi jabu Tuhan. Sebab te kami toto merupakan sumber semangat kami, ulu gegeh kami Tuhan, guna melakukan kerina pendahin kami. Maka na urasidu pusuras perukuran kami seisi jamu kami Tuhan, segala ngasuh kami jadi pendoa-pendoa syafaat di tengah-tengah kegeluhan kami. Maka na Tuhan, tetap kami ngerana ibas pusuras kegeluhan kami, segala ngasuh na kami geluh suwe bagi sini surah kendung. Ada kelang-kelangan yang sudah tujuh selamat kami, izinkan kami ertoto dengan al pengandas. Amin. Perpuluhan sini ke lagi Tuhan. Mari rendeka kita ibas kitab Dendenta nomor 202. Kitab Denden nomor 202 sedaikan kari ayat sada ras ayat telu. Kitab Denden nomor 202 sedaikan kari ayat sada ras ayat telu.
Yesusku laubur teningku, endes menderu dumana geleng atena mandu, pernah tutus minggelan. Oh Yesusku, mohon aku pernah menggelan. Oh lalu pertotobana ras katakeun bujur pe, duwe kapan pemerenya. Oh lalu kita pernah menggelan, tutus minggelan. Oh Yesusku, mohon aku pernah menggelan. Perpulungan seni kelengi Tuhan semua paksana kita ngelakukan pertutuan syafaat di jaibas pertutuan syafaat enda si mapaisa eme bapa tak penande pagaji-ganji kam mabaisa orang tua maka nakari si mantotor kendu eme jabu bagepe totoken jabundu segelah ngasup makikan kesempatan guna artoto ibas jabu bagepe totokendu karena teman sada perpulungan bagepe sangka belum si totoken kena jabu si totoken segelah jabuta pe ngasup makikan kesempatan guna artoto ibas jabunta bagepe totokenlah teman sada perpulungan rasa kebelum maka nanggu banci si benakan si pakaikan waktu enda guna artoto syafaat totoken jabundu totoken segelah jabundu pe tetap ngasup makikan kesempatan sulit guna artoto ibas jabu bagepe totoken karena teman sada perpulungan ta bagepe sangkep pelundu makana banci si benakan pertoton syafaat.